अपॉइंट मेंबर संतोष देसाई जिल्हा पंचायत फंडा अंडर आयज चिखली वाठारान रजनामुंडी स्कुला सायडीन वॉटर पंपाचे इन्स्टॉलेशन जिल्हा पंचायत फंडा अंडर केलेले आसा। वो चिखलीकारा खातीर एक खूब खुशीची गजाल आसा, कित्याक चिखली वाठारांनी चिखली गांवांनी जे उदकाचे जे प्रमाण जे आशिल्ले ते वचपाचे लोकां कडेन ते समान नाशिल्ले आनी प्रेशर बिकॉज ऑफ प्रेशर लोकांक मातसो उदकाचो प्रॉब्लेम जातालो। सफिशियंट उदक तांकां मेळनासलेले, कित्याक हांगा चिखली वाठारांनी जे टाकीन जे उदक घेवपाक जे पंप आसात ते पंप सारखे चलनासलेले। तेतून 2 पंप आसा, एक पंप कामूच करना, कंप्लिटली डेड, आणि एक पंप आसा जो 50% काम करतालो। सो जेन्ना हांव जिल्हा पंचायत मेंबर जालें तेन्ना मेन मुळावेक हांव गेलें की कितें रुटाक गेलें, पळयलें की कितें प्रश्न आसा, कित्याक लागून हो वॉटर सप्लाय अख्ख्या गांवांनी जायना सारको, आणि खास करून रजनामुंडी एरियान जायनासलेलो सारको। सो तेन्ना आमच्या कन्सर्न इंजिनियरा कडेन हांव आमचे भेंडे सर तेंच्या कडेन हांव पावलें आनी तांकां विचारलें कशें सर कितें जालें, कितें प्रॉब्लेम आसा। तेन्ना भेंडे सरान सांगलां अशें पंप आसा आनी त्या पंपा लागून हो वॉटर सप्लाय सारको जायना। जरी सफिशियंट उदक जरी येलें, एक तर पयलीं केन्ना सळावळी डॅमा कडल्यान आमकां सफिशियंट उदक येना तेन्ना जायना, पण थंयच्यान उदक जरी आयलें जाल्यार बिकॉज ऑफ दीस पंप आमकां तें उदक मेळनासलेलें। आयज हे जवळ जवळ 15 लाखाचे एस्टिमेट आसा आणि 15 लाखाच्या एस्टिमेटा अंडर हे दोन्ही पंप आमी हांगा कन्स्ट्रक्ट करता, इन्स्टॉल करता, जेणे करून अख्ख्या चिखली वाठारांनी, अख्ख्या चिखली पंचायतींनी, तशेंच आमचे दाबोली, अल्टो दाबोली ह्या सगळीकडे जो उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तो सुटाव जातलो आणि सगळ्यांक सारखे उदक मेळटाले। तेका लागून जिल्हा पंचायती फंड अंडर जाता तितले लोकां खातीर जो फंड हांव यूज करपाचें एक धोरण घेवन चल्लेलें आसा। आयज तेतून एक भर पडलेली आसा आणि हांव डेव्हलपमेंट हेच एक माझे ध्येय जावन आसा आणि ह्या डेव्हलपमेंटा अंडर आनी एक पावल फुडें मारलेलें आसा, ते म्हटल्यार आयचे चिखली हांगा जे इन्स्टॉलेशन केलेलें आसा पंपाचे ते। थँक्यू। जे काम आमच्या हाडला झेडपी ॲडव्होकेट अनिता धोराड तेंच्यांनी शिल्पा करतो। म्हजे इश्टांदो हे ल्हानशें काम दिसतलें, पण हांव समजता हें खऱ्यांनी एक व्हडलें काम। उदक दिवप म्हणल्यार एक सगळ्यान व्हडलें काम। हांव पयले सुवातेर शाबासकी दिता दोगांयकू, बाब बेंडे आनी बाय अनिता दोगांयनी मेळून एक व्हडलें काम केल्लें आसा। आदार आमकां सगळ्यांक दाबोले हो जाल्लो आसा, म्हाकाय जाल्लो आसा। आमी कितले स्ट्रगल करता टू इम्प्रूव द वॉटर सप्लाय। एक बरें की बाब बेंडे हांगासून गेला तेन्ना खरें म्हाका चिंता पडलेली। अदर ऑफिसर्स दे डोंट एप्लाय देयर मायंड एज मच एज ही डज, आनी तांकां ती काळजी कशी आसना हांव चिंतपा पडलेलो। पूण जेन्ना इंटरेक्शन तेणें चालू म्हाजे कडेन दवरलें आनी आमी डिस्कस करीत रावले कितलेच फाटी, म्हाका खात्री जाली दॅट ही वील टेक केअर ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड एंटायर मुरमुगांव फॉर दॅट मॅटर। तो म्हाजेच करना, सगळ्यांचें करता। हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा पयलें, बिकॉज ही डिजर्व्स अ थँक्यू। हांव थँक्यू म्हणटा अनिता, कित्याक अनिता जिल्हाचे अंडर कितें कितें कामां करीत आसा, कोणेच हेजे पयलीं करूं ना। हेजे फुडें हांवेंच निवडून हाडलेले कितले जाण जिल्हा कितें काम जालां तुमी आयकलां केन्ना, इनॉग्रेशनाक गेला कितें काम जालां आनी कितें। सो कितलेशे काम जाल्ले आसा। हाल्ली हांव बोगमाड्या आशिल्लो, थिंगाय आमी एक रोड केलो, कशें करून तेणें तो रोड करून दिलो, वीच इज ऑफ इम्पॉर्टंट। आतां हें उदकाचें दिवप म्हणल्यार ते काय म्हणजे हें नॉर्म्स प्रमाणे बसना। 25 lakhs एक्चुअली स्पेंड करपा जाय, बरो पंप करतले, बट दे मॅनेज विदीन 15 lakhs। तांकां परत दोगांयकूय शाबासकी आनी ताकूय की हें काम केलें म्हूण। आतां उदकाचें उलयता तेन्ना उदकाची आमची बरी सोय जावपा जाय। म्हाका खात्री आसा, आज हांव ही मिटींग सुरू आसतना कितलेशे क्वेश्चन केले आमी असेंब्लीक वता ते भाशेन। बाब बेंडे समजता आसतलो हांव असेंब्ली आमदारां पळोवन तेच भशेन ताका ग्रिलींग करता हांव, बट ना, I just like to know because I know if I am on the right track. I want work to be done in that manner. हे भाशेन काम जावपा जाय आनी शाबासकी दिता हांव वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाकूय, तेजे सगळे वांगडे आहात तांकां। एक हांवें पळयलां म्हाजे कडेन सगळे ऑफिसर कॉपरेट जातात।